nyo. Tsaka malaki yung bilbil nun. Meron ka ba kang bilbil? Oo, meron din eh. Asa silas ba? Tsaka kung tumae yun, tubol. Ano, baka may kumakain. Meron Sa po likod, tayo. ma'am. Til. Nice one, ma'am. Galing! One. Sakit. Grabe, mami. Next round. Alright. Talaga lang mami namin. Sana ako mabunot. Destroy the objective. Same. You got the bomb. Ay, nako. Mga love language na words of affirmation. Kapag ikaw na punot namin, alam namin dito. Bomb dropped. Sorry, aray. Ang ingay nyo kasi eh! Ang ingay nyo! Dalawa mid. Backless. Last Hello. man standing. Ay, Finish red it. na po ha, tsaka barracks. Sige nga, Uy, shot! NC. Ayos, try, ma'am. Lost that round, but it's not Parang over yet. hindi okay yung Ready up. attachment. Guys, meron pa kayo dyang attachment na mas okay? Ano ba yung sa'yo, Pluk? Ano yung gamit mo? Destroy the objective. Sana natatawa pa. Bomb acquired. Ano? Boses mo yung friend namin. Ay, ganun po ba? Maasim yun eh. Oo, nagsasandong maluwag yun eh. Nulo nun. Oo, na-pink. Pandiyan sa gilid. Okay, sa gilid. Meron po sa ano? Uy, shit! Ayan, fence! Nice one. Last guy nandito sa drama. Bomb has been planted. UAV recon. Let's Ay, go! The Galing chopper! Galing niya naman po. Chopper! Chopper! First. Naka-monolithic ata yung chopper mo, Pluk eh. Meron nga nito. Pin-pin nga yan hanggang sa matapos ang laro. They have the bomb. Kukuhanin ko yan. Ano? Yung type 25. Aray ko! Joke lang naman kasi. Long B meron. Ay, Pushing. isa pa P1. Tsaka trailer. Dalawa. Enemy Your has body the bomb. desire. Hanggang sa... Nice. Nice work. Yun naman. Ready for Sabi the ko next lang. round. Good job. Because we are in the zone. Drink. Defend the We objective. are in the zone. Magkakasama ba kayong tatlo? Di po. Kami lang po na. In the long A. Bawas lang eh. Ay, ang Nandito dami sa kayo, B, ma'am. guys. Guys, to Pangit yung attachment ko. So sorry. I wanna be... Uy, tatapunan nga ako eh. Thanks, ma'am. Small room. Towers. Isa. Bumaba na yung tower. Pluk, patama ako dyan. Finish the mission. Kaya mo yan, Sa- kaya mo yan. Mid po ng steel house. Ayan na, may isa sa'yo. The bomb has been planted. Ito, Ano yun? Ah, sa'yo pala. Yung Skills. laser mo pala. Tingnan. Tires. Op! One more. Nice. Puto pa. oh. Pusin mo na to, Sakit. Pluk. Ma'am. Hindi, si Pluk yan. Ayun, meron. Nice. It's not over yet. Ready up. Si Pluk yan, nagpapanggap na ako. Defend the objectives. They Pero have magaling kasi. Sorry, Lisa. Parang alam mo talaga na pagbabihan ko kayo. Kasi magaling din ako eh. Kapal. Okay, Hana na. Nakuha ako sa ano, pili ng San Uy, Pedro. shucks! Guys, sumusugod sila sa B, ha? Alam nila mag-isa ako. Gotcha! Tapos, laban. Gotcha! Gotcha pon! I let your body decide. Let's go to the... mission accomplished. Good work. Siguro mga 3 games or 2, tapos okay na ako. GM na ako. Wait lang ah.
Anuhin ko ng type 25 ulit. Thank you guys. Monolithic MIP Tingin nga rin po loadout. stock. Disable. Ito ata, pens. Sige po. Ayun na, kay Doc. Ayun na yung nandun naman sa live pala. Sige, try natin to.